سن کر کے رنگوٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، میت کی خبر سن کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک جنازہ پار ہوا روڈ، آٹومیٹک منہ سے نکلے گا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، যদি খবর না পাওয়া যায় কারো মরা খবর তো জানাজা দেখলে সবাই জিজ্ঞাসা করবে যে কে মারা গেছে, কোনো তো শুনি নেই। ایک شاگرد نے کہہ دیا یہ کس کا جنازہ ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے اور اگر تجھے خراب لگے تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھنے کا وقت نہیں کہ کس کا جنازہ ہے، ارے وہ تو جس کا ہے اس کا ہے ہی۔ جب جنازہ دیکھے ہو تو اپنے جنازے کو خیال تو ایک وقت آئے گا میرا بھی جنازہ نکلے گا۔ اتنا گھٹیا سماج، اتنا گھٹیا سماج، شادی گھر میں بھی وہ دھوم دھام سے کھانا نہیں ہوتا جتنا آج میت گھر میں ہو رہا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، لاپرواہی کے ساتھ کھا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ جنازہ اور مٹی یہ ایک رواج یعنی رسم بن کر رہ گئی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جنازے میں تم شریک ہو تو دو نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس بھائی کی زندگی کے اعمال اللہ کو پسند ہے تو اے اللہ اگر میرے اس بھائی کے اعمال آپ کو پسند تھے تو آپ ان اعمال کی برکت سے میری مغفرت فرما دیجیے، اور اگر میری زندگی کے نیک اعمال آپ کو پسند ہے تو الہ العالمین ان اعمال کی برکت سے میرے اس مرنے والے بھائی، مرنے والی بہن، اس کی مغفرت کر دیجیے۔ بتائیے کسی کا خیال ہوتا ہے یہ؟ نہ، کسی کا نہیں، بس ایک رسم بن چکی ہے۔ آپ دیکھیے جنازے کی لائن میں کھڑے ہو کر بھی وہی دنیا کی باتیں ہو رہی، کاروبار کی باتیں ہو رہی، مٹی دیتے وقت بھی وہی مسئلہ، اس لیے کہ دعا تو کسی طرح یاد کر لی ہے ہم نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر اس کا معنی یاد ہوتا مسلمانوں اور تھوڑا اگر غور کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مٹی دیتے وقت کوئی دوسرا خیال ذہن میں آ جائے۔ منہا خلقناکم، خدا کہہ رہا ہے اے انسان ہم نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا۔ سوچ کر کے دیکھ، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ ہم جو پیدا ہوئے، ہمیں جو بنایا گیا اصل کس سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو اوپر پھینک کر کے دیکھو کہاں آئے گا واپس؟ مٹی کا ڈھیرا اوپر پھینکو واپس کہاں آئے گا؟ نیچے آئے گا۔ آگ کو نیچے چڑھاؤ اس کے شعلے کدھر جائیں گے؟ اوپر جائیں گے۔ عزازیل کی پیدائش چونکہ آگ سے تھی اس لیے عزازیل کے اندر تکبر پیدا ہوا۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اب اگر انسان کے اندر بھی تکبر ہو پھر تو یہ عزازیل سے بھی بدتر ہے۔ انسان کے اندر تو تواضع ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، ایمان والوں کی صفت بیان کی، وہ عباد الرحمن۔ رحمان کون ہے؟ اللہ۔ رحمان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے بندوں کو پہچاننا چاہو جو میرے نیک بندے ہیں
कैसे पहचानोगे? अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना, जमीन पर जब चलते हैं तो एकदम अपने आप को मिटाकर आजिज़ी, इंकिसारी। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिलों से कभी नौबत आ जाए, वो अगर गाली गलौज भी करते तो कहते भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़बान को गाली गलौज नहीं आता है, मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। यमशूना अलल अर्ज़ हौना, आजिज़ी इंकिसारी। आज बताइए आजिज़ी इंकिसारी हमारे अंदर है ना? तकब्बुर से भरा हुआ है हमारे अंदर, तकब्बुर भरा हुआ। हालांकि इंसान के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, और तकब्बुर करने वाला अल्लाह उसको गिराएगा ही। इसलिए कि तकब्बुर ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया, अल अज़मतु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़अनी मिनहुमा कसमतहु। फरमाया कि अज़मत ये मेरी चादर है, मेरा ओढ़ना है। बड़ाई, अज़मत मेरी लुंगी है, बड़ाई मेरी चादर है। मतलब ये है कि ये चीजें मेरी है। अल्लाह ने कहा अगर कोई इंसान तकब्बुर में कुछ हिस्सा लेना चाहेगा, मैं उसका सर कुचल करूं। मिनहा खलक़नाकुम, मिट्टी देते वक्त बढ़ते हैं या नहीं? अरे बोलो बढ़ते हैं। কিছু লোক পড়া, কিছু লোক অত ফুরসতে কথা বেচা লাগছে, মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, ওয়ালে তাকে তো পেছন থেকে ধাক্কা দিছে, তোমার তো ভয় কথা। ওয়ার তো চিন্তা আছে যে যে ধাক্কা মারছে আমার মিনহা খলাকনাকুম না হয়ে যায়। এত তাড়াহুড়া মাটি, অনেক সময় দেখবে মাটি দেওয়ার সময়, আমি এগুলো সব দেখার কথা বলছি, তোমাদের তো এগুলো দেখবো ফুরসত হয় নাই। অনেক সময় কিছু লোকের এত জলদি থাকে যে মাটি দেওয়ার জন্য একজনের নিভে গেছে, তো বগল কলটা খালি থাকবে কি নাই, তখন ও দেখে যে খালি আছে, তখন ও বগলের নিচে থেকে পড়ে। মানে এত জলদি मिट्टी फेंक करके देना ये बिल्कुल मना है। मत तो तुम्हारे मिट्टी देने से तो मस्जिद को अजाब होगा मत दो। ये मिट्टी देने का तरीका है। मिट्टी देने का तरीका मिट्टी को उठा के रखना चाहिए। फेंक देना ये अजीब बात है, कितनी लापरवाही है। मिनहा खलक़नाकुम, तो मैं ये कह रहा था इंसान की पैदाइश मिट्टी से है और मिट्टी के अंदर आजिज़ी है। अगर वो ऊपर भी जाए तो नीचे वापस आती है मिट्टी। आग नीचे चले तो ऊपर उठती है। तकब्बुर ये आग की खासियत। आज हमारे अंदर तकब्बुर बहुत आ गया। देखिए बड़े छोटे का कोई लिहाज है ना, छोटे ना बड़ों को बड़ा मानता है, ना मानने के लिए तैयार है। जाहिल ना आलिम को मानने के लिए तैयार, बेटा बाप को मानने के लिए कुछ भी नहीं। इतना घिनौना, इतना घटिया समाज बन गया है। खुदा की कसम, जिस समाज में छोटे बड़े का लिहाज नहीं होगा वो जानवर की तरह जिएंगे, उसका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। आज आप देख लीजिए हमारे समाज का क्या हाल, और ये सब क्यों हो रहा है? एक तो जिहालत, दीनी तालीम नहीं है, और एक है तकब्बुर। अल्लाह ने अगर थोड़ा रुपया पैसा दे दिया है तो अब वो सोचता है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है। इंसान अपनी हकीकत को सोचता ही नहीं है कि मैं हूं असल में क्या। एक नौजवान नया कपड़ा पहनकर
बेहतरीन बूट पहनकर यानी जूता पहनकर जा रहा था, एकदम ऐंठ कर। अब देखिएगा अगर नया कपड़ा पहन ले और जूता भी नया हो तो थोड़ा जोर से मारता है। मतलब ये है कि साइड में देखने